Ассаламу алейкум, هموطنان عزیز. В нашей семье сегодня беда. این طفلک من است. این طفلک من خیلی خورد و بیماری جگر گرفتار است. برای طفلک من چقدری که میتونید یاردم خود را رسانید. Здравствуйте, дорогие соотечественники. В нашей семье сегодня беда, так как видите, у нас малышка заболела Курбон Бекзода Наводбеги. Так как мы отнесли к врачу, обнаружили у ребенка цирроз печени. И врачи нас направили как бы диагностику все сделать. Все мы это прошли, и нам сказали, что надо сделать операцию. А для операции нужно очень большие деньги, 3,5 миллиона. Донор будет отец ребенка. Спасибо, что вы нас услышали. Надеемся, что вы в этом нам поможете. السلام علیکم هموطنان عزیز. من قربان بیک و شراره هستم. این طفلکی که در دست من میبینید این طفلک من است. این طفلک من خیلی خورد و بیماری جگر گرفتار است. برای تبابت کردن جگرش دکتران از ما 3.5 میلیون طلب کردن. ما پرداخت کردن اینقدر مبلغ را نداریم. برای همین من از شما خواهش میکنم که برای طفلک من چقدری که میتونید یاردم خود را رسانید.